ভাই খামন মার বড় ওই 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 ও দেখো পুরা কষ্ট দেখো আর বাদে দেখতে পারতা না ওই দেখো সিট ফোটা ओ सारी जाओ ना टिकटॉक लगता है शादी के बाद स्कूटर में ही गृहस्थी चलाना होगा मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता ऐसे वो गलत लंगल लगा जगदीश का उसके स्कूटर के लिए पागलपन की वजह से कई रिश्ते हाथ से निकल गए बहुत दिनों बाद एक মানি লাগলো इस মানি লাগলো शादी के बाद ও লাগাই এখন তো আমি লাগাই দিলাম आखिरकार না ওই নেবা চলা চলা दिन सवेरे এরাই বসবে না এদিকে তা শনিবার নিগরম বসবে না এরাই बाहर आया বাড়ি সে ধরে দিছে ওই দা বাবা ওনো গলা তো লাগাইছি না নি এখন আমি পুরো ফুক লাগাইলে নিছি তা बरा बैठा मैं ये उस स्कूटर पर खाली दू তো গলা তেমনি কোথাও ওরে গিতা ওরে গিতা যা আর লাগে না ওটাও বাবা চাদর চকিলা या हमारे ये सकती तरह से मुझे काय बोली खाई मुझे কোনতে আমার শক্তি টানিয়া বা করছে সিঁড়ি সিঁড়ি বিড়ি पिताजी खाई मुझे काय बोली কিছু নি अरे बेटा হে মুখ দেখতে পারছেন চোখটা যে বান্দা বান্দা আমি চলে গেল पूरा ये अल्लाह है बालू कर ला আসা ওয়াগুন পুরা মেকুরো লাগাই না কোনো সুন্দর নাই তো আন্দরে या गुरसिस बंगाई बुद्धि वाला আছে রে মারে বলাই দিব তো গলাত খাম ওইটা মরতো না চলে হ্যাঁ এটা তেতলা আছে এটা আমি বান্দর দড়ি আমার রক্ত पूरा माफिया देने ले राइट सूट ओ ऐसे पूरा আবার ফাঁস লাগে দিল আরে খরগোশ লাগাইন বা খরগোশ কিতা খরের ভিতরে আইনি एक वक्त था जब वो बहुत धनी थे उनके दादा परदादा को আমি गुर साम्राज्य पूरा ये लोग लगाइल ना नी তো খাটিয়া আইলে কি তাই